परवरीचे आमदार आणि पर्यटन मंत्री रोहन खवटे यांनी पैठण येथील स्थानिकांना आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवलाय। इथले स्थानिक भुरग्यांचो खुरी जवळील प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करत आहेत। मंत्री खवटे यांनी गावकऱ्यांसोबत हा मुद्दा टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे यांच्या समोर मांडणार असल्याचं सांगितलं। प्रकल्पासाठी परवानगी देताना काही उल्लंघने झाल्याचंही त्यांनी लक्षात घेतले असल्याचं सांगितलंय। आमच्याबरोबर हांगाचो वॉर्ड मेंबर बाब दत्ता रेडकर, तसोच विजू दळवी, एक्स डेप्युटी सरपंच बाय रिना फर्नांडीस आसात। गांवचे लोक पैठणचे आज तांणी मिटींग मागिल्ली। हांगा कुशीक एक प्रोजेक्ट येता। प्रोजेक्ट पळयतकर जवळ जवळ 51 फ्लॅट सुरवात करपाक, मागीर 51 अशे 400 कितें फ्लॅट घालूंक सोदतात। आनी थंय फ्लॅट येता आसतना रस्त्या कडल्यान सुरवात आसा। पुर्वजांचो खुरीस आनी खुर्सा कडल्यान रस्तो हे विशया वरेन जाल्ली चर्चा पूर्ण गांव एक जाला आनी गांवाक तो प्रोजेक्ट कसोच नाका। तांणी थंय FAR बाकीच्यो गजाल्यो तांणी ज्यो गांवच्या लोकांनी बसून काडल्या तातूंत वायलेशन्स तांकां दिश्टी पडिल्ले आसा आनी तातूंत तांणी एक स्ट्रॉंग रिप्रेजेंटेशन केलां की ह्या वाठारान ह्या गांवान असले प्रोजेक्ट आमकां नाका जे ग्राउंड+4 ग्राउंड+5 आसतले। हे विचार आयकुपाक आनी तांकां तांचे बरोबर आसा हे तांकां पूर्ण तरेन सांगपाक हांगा आयल्लो। टीसीपी मिनिस्टरा कडेन होच विशय घेवन गांवच्या लोकांक तांचें रिप्रेजेंटेशन घेवन ताका मेळून योग्य तो निर्णय घेवन जाय जाल्यार हो पूर्ण तरेन प्रोजेक्ट कॅन्सल करपाचो विशय ताचे कडेन उलोवन आमी फुडें व्हरतले, कित्याक शेवटी गांवाक नाका जाल्यार तांचे विचारूय आमकां आयकुचे पडटले। आनी हे विशय म्हाका दिसता टीसीपी मिनिस्टरा कडेन मांडून वी वील टेक एप्रोप्रिएट डिसिजन्स वॉट आर रिक्वायर्ड इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर पीपल ऑफ पैठण साल्वादोर दिली। सो तुमचें नाव? गुड इवनिंग, आय एम ऑल्विन फाशो and I am the president of the मायदेदेव चॅप्टर। आमचो एक खुरीस आसा हांगा कॉल्ड भुरग्यांचो खुरीस। तो जवळ जवळ 300 वर्साचो खुरीस आसा। 300 years old क्रॉस इट इज एंड हांव चॅपल मेंटेन्स द क्रॉस। आमी पेंटिंग करता, लादायन करता आमी। मंथ ऑफ मे नाव यूल सी अबाउट 4-5 लादायन्स लिटनीज बीइंग हेल्ड देयर एंड नॉट ओनली क्रिश्चियन्स, हिंदूज एक्चुअली हैव more number of litanies than we Catholics, because when they make a vow to the cross, you know, and he fulfills and they come to the cross for the litany. Now one project is coming here where the road is passing over the cross physically, so to the entrance of the project, the cross is at the side of the road and town planning has approved this project over the cross. So this is a gross violation, you know, without, I don't know how whether they have inspected or no, and without considering the status of the cross. That means town planning must be believing it to be illegal, or even the builders have to be believing it to be illegal. You know, they have approved that way. Secondly, it is a project of 51 flats. Now the town planning act itself, the town planning rule says that any project of more than 50 flats should have a sewage treatment plant, and town planning has approved it with 2 septic tanks. So that is a violation. So we have got about 12 or 13 violations. First of all, the contour, the sloping land, it is a sloping land. Initially it is straight and then it's sloping. वॉर्ड नंबर 4 पैठणचो पंच मेंबर। 1-1.5 महिन्या पयलीं आमकां कळोन आयलें की हांगासर आमच्या पैठण हितून 157/1-B-1 हांगासर एक प्रोजेक्ट येता 51 रूम। पूण आमकां थ्रू सोर्सीस कळ्ळें की मोर दॅन 400 फ्लॅट्स जावपाचे आसा। जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी आमचे गांवचे लोक एक जाले आनी हो जो प्रोजेक्ट येता हो दोंगरार येता, म्हणजे हो सगळो हिल कटींग जावपाचे आनी स्लोपाचेर आसा। आनी आमचो एक भुरग्यांचो खुरीस आसा हांगा 300 वर्साचो, तो मोडून ते रोड करून हो प्रोजेक्ट स्लोप मोडून म्हणजे स्लोप हिल कटींग करून येवपाचा। जेन्ना आमी हांगासर मिटींग घेतली आनी आमचे पंच मेंबर रिना आनी आमचो विजय दळवी आमचे रिप्रेजेंटेशन आमी दिलें की हो आमकां गांवांक प्रोजेक्ट नाका, आनी हो युनेनिमसली आमी जेन्ना तांची फायल आयल्ली प्रोपोज कन्स्ट्रक्शनाक ती आमी रिजेक्ट केल्ली आसा। अपॉन द रिजेक्शन हे आतां जो बिल्डर आसा तो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेला। सो तेन्नाय आमी हांगा मिटींग घेतली आनी आमी आमचे आमदार माननीय रोहन अशोक खवटे मिनिस्टर ट्युरिजम मिनिस्टर तांकां आमी सांगलें की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका, आनी ते आमच्या मागणेचेर ते आयज आयिल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की ते आमच्या बरोबर आसतले।